Anjing lu Jok. Anjing lu Jok. Anjing lu Jok. Anjir Joko Anwar anjing. Gue baru banget balik dari nonton The Siege at Fort High or Ngobongan Bukit Duri. And right from the bat, the best Joko Anwar movie and the most intense movie I've seen since The Forbidden Door. Mengapa demikian? Kayak mungkin kalau misalkan dia ngomongin sama rata sama Pintu Terlarang, emang nggak adil. Pintu Terlarang emang terlalu apa sih namanya, bisa dibilang surrealis. Ada kayak banyak banget hal-hal yang bisa diinterpretasikan, dan itu kayak psychological thriller. Sementara ini this is just pure thriller, but kalau ngomongin sebuah intensity-nya, seberapa tegangnya, seberapa kayak gemes banget gua itu deh. Nih film jagonya. Ini film tuh bener-bener as simple as it is, but the lore and the world building is just and yeah, I'll try my best not to spoil anything. Hopefully. Dan aku yakin kalian semua udah lihat trailernya dan pasti kalian udah tahu bisanya seperti apa. And right from the get-go, ini film isunya tuh benar-benar timeless. It's a timeless issue. Selalu ada aja gitu. Ya basically it's about racism, dan gak hanya itu. Di sini juga ngomongin kenakalan remaja. Di sini juga kayak ada sebuah penjelasan kenapa anak-anak itu bisa nakal. Mungkin bukan karena lingkungannya dia, tapi ada kemungkinan dari orang tuanya dia yang benar-benar digambarin di Jeffrey. Ntar lu lihat aja deh. Dan rasisme yang bahkan sampai hari ini masih terjadi. I never seen it like literally on my own eyes, tapi penggambaran di sini itu bisa dibilang kayak bahkan satu ras yang sama juga bisa jadi rasis. You will get what I mean by that. The message is strong, dibalut dengan intense thriller yang disajikan, dan ini is one of the best Joko Anwar movie, and it's one of the best Indonesian action thriller movie. Mungkin bisa satu level dengan The Raid, tapi The Raid is a different kind of beast. But I kid you not, gue bener-bener tegang lihat nih film. Gue bener-bener gue gak berani gerak sama sekali, bahkan nih kuping gue sempet gatal. Gue gak berani garuk. Ini film kayak it will put you on the edge on your fucking seats like for real. Oh my god. Dan jajaran cast di sini ya mostly gue lihat masih baru. I know Morgan Oy for long, but tapi gue gak pernah lihat Morgan Oy main di film yang selevel ini. Dan Omar Esteglal, I hope I pronounce that right. Ini gue biasanya lihatnya di film, lihat dia tuh di film-film drama. Gue pertama kali keintroduce sama dia tuh di film Budi Pekerti. Dan ini dia, oh my god, dia di sini he's a fucking beast in this movie. Ini gue nonton ini bayang kalau Omar Esteglal gak ketemu Ine Febrianti yang jadi Bu Prani. Ini yang gue bayangin di awal-awal. Cause I'm sorry, Omar Esteglal, my first introduction to him is in Budi Pekerti, and this is the first time I see him like in out of that genre. Dan banyak banget jajaran cast-cast yang bisa aku bilang baru, dan skill acting mereka di sini kayak wow. I wanna see more. Acting mereka walaupun kayak dialog bisa dibilang dialognya dikit, tapi lebih banyak di action. Tapi cara mereka kayak deliver the character is just it's full of layers. I know capability of Joko Anwar movies, like he can make something as simple as fuck, but he made the characters like with full of lore behind them. Like kayak mungkin ketika lu lihat tuh, oh palingan anak-anak nakal, habis itu ini si pemimpinnya ini. Awalnya mungkin gitu, tapi seiring berjalannya di film, lu bakal mikir kayak, yo, these kids were not supposed to be here. These kids need to leave. They need to leave their later assumption. Soalnya kayak mungkin bisa dibilang kayak by exposition wise, by dialogue wise, tapi dari dialog itu ditambah dengan cara actingnya mereka tuh, it just add the layers of the characters. Like,
oh god, kayak you can feel ketika mereka nakal kayak gimana, tapi ketika mereka kayak yo dog, this is not good, this is not fucking good. Itu kalian bisa ngeliat innocent dari mata mereka. You can see the innocence, you can see the fear in their eyes, in their face, in their how they act. It's just like, oh wow. And that's just for the acting and the writing and the story. Like I said, is pretty simple as heck. Tapi gak bisa dipungkiri juga, cerita yang simple juga itu intensitinya bisa kayak gue gatel bukan dalam artian kayak aduh ini plus ini no, but gue gatel kayak what's going to happen in the next few seconds. Kayak soalnya balik lagi, it was so intense to the point like even the finest moment I can feel there's a dread behind it. Gue deg-degan parah. Bahkan di saat-saat tenang tuh gue gak bisa tenang. And technical wise kayak oh my god, cinematographer Ical Tanjung. Okay, we get it. Di sini juga banyak banget experimental shot yang dia lakukan. Gue kayak banyak banget kayak apa sih namanya punch zoom, dan itu kinda nauseating. And yet also with the five-point choreography, I know ini film tuh kayak diproduksi juga sama MGM Studios, dan ya you know lah tipikal film action Amerika kayak gimana. Awalnya gue lihat tuh action di sini tuh kayak karena dibantu sama studio Amerika pasti bakal sama kayak Amerika, gak banyak ini ya. No, ini gue bahkan every punch that they give is just intensity, like oh my god. Dan ini dibantu juga dengan cerita, jadi ketika ada adegan bakbiku, you will get this feeling kalau misalkan gue pengen nih karakter selamat, gue pengen nih karakter dapat redemption, dan gue ingin banget this character deserve what they can get. Production designer by Dennis Tanto. Wow, ini film ada dua waktu di awal film yang tahun 2009 dan tahun 2027, di mana film ini setnya. Dan walaupun perbandingannya kayak bisa dibilang kayak agak 11-12, emang kebanyakan daerah di Indo emang kayak gitu sih bertahun-tahun kedepannya, kayak walaupun udah maju tapi vibe-nya tuh masih 11-12. Perbedaan kayak vibe-nya di tahun 2009 sama vibe-nya di tahun 2027, it hits like damn, ini production design-nya tuh kayak bener-bener elevated banget. Bahkan ya bisa dibilang set desainnya tuh bisa dibilang lumayan sedikit, atau mungkin bisa kayak sangat-sangat dikit, tapi you can feel that they put like actual fucking hard as fuck di film ini. Ini ya banyak banget yang elevated di sini. Dari udah bilang cinematography, habis itu production design, and now tumben banget visual effects. Visual effects di sini mostly practical. Tapi kalau ngomongin yang digital atau computer generated effects or CG, api. Oke lah itu kelihatan CG atau apa. But gimana caranya mereka kayak gabungin, kayak gue yakin itu ada body double juga yang ngelakuin itu, karena ada beberapa shot yang kayak apinya bener-bener kayak in shot banget itu. Bahkan aku kira kayak palingan cuma kebakar doang. Ketika itu ada impactnya juga tuh kayak it feels so I cannot explain exactly what it is. Tapi ketika ada aftermath-nya, itu aftermath dari kebakaran itu gue di bioskop yang lain pada gue malah kayak gila. Gimana ya, efek hangusnya tuh bisa dibilang kayak they put a lot of touch work in this one. Kayak hangusnya itu tuh kayak sesuatu yang bakal gue lihat di reality. Mungkin karena ada gabungan experience Bang Joko juga yang dia pernah ngeliput kayak orang dibakar hidup-hidup, dan di film Kala juga ada, as far as I can remember. Yeah, he put a lot of effort to make that stuff look so fucking good. How Joko Anwar communicate this with the VFX team, it's so good. It looks damn good for the real. Tapi ya dari semua itu, of course there will be some problems. Like one of my problems is still every Joko Anwar movie ever mistakes. Like oke lah, secara bahasa dia udah mulai kayak campur-campur, kayak make sense kenapa bisa lu gua di sini, make sense juga kenapa kamu, make sense kenapa saya kamu, itu make sense untuk penempatannya.
But some dialogue, especially on Hana Prinantina's dialogue, itu mostly kayak unnecessary to be long. Kayak ada satu adegan di perpustakaan itu dialognya tuh kayak, kamu bukan salah satu laki-laki dari masa lalu yang nganggep perempuan gak bisa ngehandle hal-hal sulit yang bisa dihandle laki-laki dong. Itu dialog panjang, kalimat panjang lu ringkas gitu, gue suka ya. Dialog interaksi Edwin dan Jeffrey serta dialog untuk kayak anak-anak SMA-nya tuh kayak it still makes sense, but ketika udah masuk karakter-karakter dewasanya, it feels most of the time it feels draggy. Most of the time like this is typical Joko Anwar problem. It's too much exposition by dialogue. Ada satu scene yang kayak this should be like a highly intense scene, tapi gimana caranya itu lu masukin dialog kayak gimana ya, pintu ditutup, digedor-gedor, tiba-tiba dia ngomong gue tiba-tiba pernah ngeliat video ini, habis itu ini lalu dia ini, tapi gak ada sound design kayak digedor-gedor lagi gitu, kagak gitu. Kayak mereka pasti gedor-gedor di luar kayak bener-bener marah kayak it should be like that, tapi itu gue kayak wait, shouldn't they banging the door while this dialogue is still happening? And the dialognya juga bukan kayak dialog yang lagi intens gitu tapi dialognya tuh kayak dialog biasa. Itu kayak dialog yang biasa kita keluarin, tapi kebetulan kayak kejebak hujan gitu. Kayak there's a lot of dialogue that still like feels odd to place. It's still an issue that I saw in every Joko Anwar movie. Maybe if we translate it to English, it's kind of makes sense, but for the Indonesian dialogue, it's just like, yeah, some parts needs to be fixed. Like like some dialogue shouldn't be this fucking long, man. I'm sorry. Oh ya, sama satu hal, gua cukup questioning, kayak spoiler dikit kan, Edwin itu kan guru seni, dan dia tuh kayak sebelum pengepungan itu terjadi, Edwin, Diana bersama dengan Rangga dan Kristo kan kayak dia kan masang-masang kayak gambar-gambar gitu kan. Katanya juga ya gak apa-apa lah, mungkin biar diliatin. Apakah itu cuman kayak apa sih, megafin doang atau kayak bisa di callback lagi? Soalnya aku cukup sedih, soalnya itu dibawa cuman kayak cuman dibawa 2 kali, yaitu pas mereka ngegambar dan pas mau dipajang. Aku kira tuh kayak bakal ada scene dimana kayak anak-anak nakalnya itu ngeliatin, habis itu kayak wih, gambar si ini nih, kayak adding layers to their relationship dengan ngeliat gambar-gambar kayak gitu. Dan I mean it could happen, tapi kenapa kayak gak diliatin lagi gitu? If there's any reason like kenapa ini gak dimasukin, kayak kenapa ini gak di callback lagi, kayak I just need a little bit more answers. Also, Bang Joko, if you're free, I know I'm a nobody, but I kind of want to have a little bit chit chat, like online. Obviously, I'm a virtual character. Yeah, if you have the time and place and stuff, I would like to have a chat with you, despite like I will be cocky and things that I will ask is just like random stuff, random unprepared stuff, cause number 1 I cringe, number 2 I'm a virtual character. Okay. Bro, kalau misalkan kalian punya duit dan kalian emang lagi butuh sesuatu yang kayak intensely like crushing your emotions, like gue gak bakal ngomong mind bending, tapi like lebih kayak emotion bending and thrillingly fun like a roller coaster, watch The Siege at Thornheim. It just dropped in Indonesian cinemas right now. Like go watch it, I'm begging your ass. Ini film tuh ratingnya dewasa, jadi kalau misalkan kalian di bawah umur dewasa, well, go for it, but the race is on your hands. Also, anak-anak, please jangan nonton film ini. I swear to God, anak-anak, please jangan nonton film ini, please. Ini film bukan buat anak-anak, man. Remaja gue bisa toleransi. Jangan, anak-anak janganlah. And for the score, 93 out of 100. Alright, that's it. Dan kalau misalkan kalian suka sama kontenku seperti ini, ya silakan subscribe. Jangan lupa klik like dan
bagiin ke teman-teman kalian yang nonton, atau bisa bagikan kayak bisa jadi patokan buat kalian untuk nonton, dan atau misalkan ngomong ke teman-teman kalian atau enggak insight untuk kayak ini karena ini yuk kita nonton yuk. Dan kalau misalkan kalian udah nonton, write down in the comments, let's talk about it. Dan kalau misalkan kalian mau support aku, well, you can support me by tip-tap, Traktir, and even like Streamlabs, whichever your convenience. And itu pun kalau kalian bisa. I got bills to pay, so yeah, I mean, if you want to, I don't mind. And ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. And I see you someday, another day in the future. And peace out, baby. Bye.